सहरा की जमीन झुलसा देने वाली गर्मी से तप रही थी। दूर दूर तक रेत के समंदर फैले हुए थे और उनमें कहीं कहीं खजूर के दरख्त थकन ज़दा मुसाफिरों को साया देते नजर आते। ऐसे ही एक सहरा में 3 कज़न रहा करते थे, मूसा, अबू हरैरा और अब्दुल बारी। ये तीनों बचपन से ही नहायत बहादुर, अक्लमंद और तजस्सुस पसंद थे। उनका गांव सहरा के किनारे एक छोटे से नखलिस्तान में आबाद था, जहां पानी की एक छोटी सी चश्मा हयात की मानिंद बहती थी। तीनों लड़के हर रोज सूरज निकलने से पहले जागते, अपने ऊंटों की देखभाल करते, खजूरें जमा करते और फिर जब वक्त मिलता तो सहरा में नई जगहों को दरियाफ्त करने निकल जाते। मूसा सबसे बड़ा और निहायत बुर्दबार था। उसकी आंखों में एक गैर मामूली ठहराव था। वो अक्सर कहा करता, अगर हम अल्लाह के हो जाएं तो दुनिया हमारे हो जाने की फिक्र खुद छोड़ देगी। अबू हरीरा दरमियानी उम्र का था, बहुत ज़हीन और चाको चौबंद और हमेशा मुताले में मसरूफ़ रहता। उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा कराम की बहादुरी की कहानियां बेहद पसंद थीं। नडर और बेबाक, मगर दिल में आजिज़ी ऐसी जैसे किसी अल्लाह वाले की सोबत में पला हो। एक दिन तीनों दोस्त नखलिस्तान से कुछ फासले पर एक खुश्क पहाड़ी वादी में सैर के लिए निकले। वो अक्सर कुदरती मनाजिर से इबरत लेते और कुरान की वो आयात याद करते जिनमें ज़मीन, आसमान, पहाड़ और दरिया की तख्लीक पर गौर व फिक्र की दावत दी गई है। वो वादी खामोश थी, मगर इस दिन कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी महक और फ़ज़ा में एक गैर मरई सी कशिश मौजूद थी। अब्दुल बारी ने सबसे पहले एक चमकती हुई चीज़ देखी जो रेत में आधी दबी हुई थी। रेत में आधी दबी एक सुनहरी नक्श वाली तख्ती थी जिस पर अजीब अल्फाज कंदा थे। अबू हरीरा, जो कदीम अरबी और तफसीर का शौकीन था, कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हैरत से बोला, ये तो एक दावत है, गोया कोई हमें बुला रहा हो। तीनों ने बाहमी मशवरा किया और अल्लाह का नाम लेकर उस सिमत चलना शुरू किया जहां से तख्ती की तरफ इशारा था। वो जानते थे कि हर कदम जो अल्लाह की रज़ा के लिए उठे वो कभी ज़ाया नहीं जाता। कई घंटों के सफ़र के बाद उन्हें रेत के दरमियान एक चमकदार दायरा सा दिखाई दिया। जब वो करीब पहुंचे तो ज़मीन उनके कदमों तले हिलने लगी और आसमान जैसे हल्का सा गिरजा। अचानक ज़मीन ने उनके कदमों तले से खुलना शुरू किया और वो तीनों एक नूरी दायरे के अंदर गिरते चले गए। जब उन्हें होश आया तो वो एक ऐसे जजीरे पर थे जो सहरा की सख्ती के बिल्कुल बरक्स निहायत सरसब्ज और खूबसूरत था। दरख्तों पर अजीब और गरीब फल, पानी के चश्मे जो शफ़ाफ नीलगू रोशनी से भरे हुए थे और फिज़ा में एक पाकीज़ा खुशबू जो दिल को सुकून देती थी। वो हैरान थे, मगर दिल में खौफ के बजाय एक सुकून था, जैसे जजीरे में कुछ ही फासले पर एक सफ़ेद गुंबदनुमा इमारत नजर आई। वो तीनों अल्लाह का नाम लेते हुए उस तरफ बढ़े। जब करीब पहुंचे तो दरवाज़ा खुद बे खुद खुल गया। अंदर दाखिल हुए तो एक बूढ़ा शख्स जो सफ़ेद लिबास में मलऊस और नूरानी चेहरे वाला था, उनका मुंतज़िर था। उसने सलाम किया और कहा, तुम तीनों वो हो जिन्हें अल्लाह ने एक ख़ास मकसद के लिए चुना है। तीनों ने अदब से सलाम का जवाब दिया। मूसा ने पूछा, हम कहाँ हैं और आप कौन हैं? बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, ये एक जादुई जजीरा नहीं बल्कि अल्लाह की एक निशानी है। जो लोग दुनिया की फितना अंगेज जिंदगी से बचकर अल्लाह के रास्ते पर निकलते हैं, उन्हें अल्लाह अपनी निशानियां दिखाता है। तुम तीनों को सब्र, शुक्र, इल्म और बहादुरी का इनाम मिला है। उसने उन्हें बताया कि जजीरे में 4 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के पीछे एक आजमाइश छुपी है। जो शख्स इन आजमाइशों में कामयाब हो जाए उसे रूहानी इल्म और अल्लाह के कुर्ब की दौलत नसीब होती है। उन तीनों ने अल्लाह का नाम लेकर आजमाइशों का सामना करने का फैसला किया। पहला दरवाज़ा खुला तो सामने एक जंगल था जिसमें शेर और अजदहे रहते थे। अब्दुल बारी ने निहायत दलेरी से आगे कदम रखा
زبان پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد کرتا رہا۔ خطرناک جانور اس کے قریب آئے، مگر جیسے ہی اس نے حسبی اللہ لا الہ الا ہو کا ورد کیا، وہ سب جانور پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرے دروازے کے پیچھے ایک کمرہ تھا جو مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابو ہریرہ نے قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے قدم بڑھایا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ نہیں تھاما، صرف دل میں اللہ پر توکل اور زبان پر ذکر جاری رکھا۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھاتا گیا، اندھیرا روشنی میں بدلتا گیا، یہاں تک کہ کمرہ پوری طرح روشن ہو گیا۔ تیسرے دروازے میں موسیٰ کا امتحان تھا۔ اسے ایک طویل پل عبور کرنا تھا جو باریک لکڑیوں سے بنا تھا اور نیچے ایک گہرا کھائی تھی۔ موسیٰ نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے قدم رکھا۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ اگر نیت خالص ہو تو اللہ راہ آسان کر دیتا ہے۔ اس نے پل عبور کیا اور دوسری طرف سلامت پہنچ گیا۔ چوتھا دروازہ ان تینوں کے لیے تھا۔ اس کے پیچھے ایک آئینہ رکھا تھا۔ اس آئینے میں ہر شخص کو اس کے نفس کی حقیقت دکھائی جاتی تھی۔ جب ان تینوں نے آئینہ دیکھا تو اپنے اندر کے چھوٹے چھوٹے غرور، خود پسندی، شکایتیں اور دنیا کی محبت دیکھی۔ وہ تینوں وہیں بیٹھ گئے، رونے لگے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ کچھ دیر بعد آئینہ روشن ہوا اور ان کی تصویر ایسی دکھائی دی جیسے وہ اللہ کے محبوب بندے ہو، عاجز، شکر گزار اور قرب الہی کے طلبگار۔ جب وہ باہر نکلے تو بوڑھا شخص منتظر تھا۔ اس نے انہیں بتایا، تم نے نفس، خوف، غرور اور دنیاوی محبت پر قابو پا لیا ہے۔ اب تم اللہ کے سچے بندے ہو۔ تمہارے دل میں جو سوال تھے ان کا جواب تمہارے امن سے ملا ہے۔ یہ جزیرہ تمہاری آزمائش تھی۔ جزیرہ آہستہ آہستہ ان کی نظروں سے غائب ہونے لگا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہی نخلستان، وہی درخت، وہی چشمہ، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر کچھ مختلف بھی تھا۔ ان کے دل بدل چکے تھے۔ زبان پر اب اور زیادہ ذکر، آنکھوں میں عاجزی اور سروں میں خدا خوفی کا تاج تھا۔ ان کی واپسی کے بعد گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ ان کی واپسی کے بعد گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ ان کے انداز، باتیں، دعائیں اور عبادت میں جو تاثیر تھی وہ سب کو بدلنے لگی۔ انہوں نے بچوں کو قرآن سکھانا شروع کیا، جوانوں کو توکل اور بہادری کی تعلیم دی اور بڑوں کو صبر کا پیغام دیا۔ نخلستان علم، نور اور برکت سے جگمگا اٹھا۔ لوگ کہا کرتے، یہ تینوں کوئی عام لڑکے نہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں اپنی نشانی دکھائی، اپنی قربت بخشی۔ اور یوں وہ جادوئی جزیرہ ایک راز تھا، صرف ان تینوں کے دلوں میں محفوظ رہا۔ وہ راز جو ایمان، اخلاص اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے والوں کے لیے ہی کھلتا ہے۔